ल्यूका गाड़ी पार्क करने गया है और ये सामने बहुत बहुत ही खूबसूरत एक हमें चर्च का बेल टावर नज़र आ रहा है। तो मैंने ल्यूका से कहा कि आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दें, मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो बनाना चाहती थी। और ये देखें कितने बहुत ही पाइन के ट्रीज़ खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ दे रखी है, मगर ये है कि वही टूरिज़म के लिए इन लोगों ने इतनी खूबसूरत कहानियाँ बनाई हुई हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो इमेजिनेशंस में सोच के इन चीज़ों की जो वर्थ है, वो जो ये कहानियाँ सुनाते हैं या टूरिस्ट गाइड जो कहानियाँ सुनाते हैं उनके बारे में सोच के ही वो ये चीज़ें वर्थ इट हो जाती हैं। जॉर्जिया से खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर शगुफ्ता फराज, डॉक्टर शगुफ्ता फराज ब्लॉग से। आज की वीडियो में आपको हम सिगनेगी शहर से 2 किलोमीटर पहले किस अजीम राहबा की खानका लेके जाएंगे, वो बताएंगे। ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स में बुनियादी फ़र्क क्या है, और जॉर्जिया के मुल्क में अक्सरियत किन ईसाइयों की है। जॉर्जिया में ऑर्थोडॉक्स मज़हब की बुनियाद किस राहबा ने रखी। तो चलें मैं आपको लेके चलती हूँ उस राहबा के मज़ार पे। We are in Monastery Bodbe. Okay, which monastery? Nino. This is called Nino Monastery. This is Nino Yes, monastery. yes. Okay, I heard that she came from Cappadocia. Yes, She yeah. was a nun, and Virgin Mary in dreams said to her that go to Georgia and make a monastery there. Yes, So you know everything. You're a good guy. You are tell good me guys. something. You tell me something. This from Nino we take we receive Orthodox religion. Oh And wow! yes, Orthodox. from the 4th century, and for this we take this religion, and we don't change this. Okay, very And nice. It's my good luck that I have seen the Nino monastery. yes, here is a small and big church, and in small church there is a Nino. And she is Yeah. buried also here. Her Yes, grave is yes. also here. Nino was very young, 16 years, when she came here from the Cappadocia. And out here. नीनो मोनेस्ट्री में एंटर हुए हैं। यहाँ पे एंटर होते ही हमें 2 कब्रें नज़र आई हैं, और ये देखें ये टावर है नीनो मोनेस्ट्री का। और सुना है कि वो जो नन थीं जिनकी वजह से यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्च आया, और वो भी यहीं पे अंदर उनका मुदफ़न है। और इसके साथ एक छोटा चर्च है और ये एक बड़ा चर्च है। बहुत बहुत ही वेल मेंटेन्ड खूबसूरत है। और ये कोबल स्टोन्स जो यूरोप का ख़ासा हैं, और ज़्यादातर जो टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहाँ पे ये लगे हुए होते हैं ताकि लोग स्लिप ना हों। और वैसे भी सदियों से ये जो यूरोप की गलियाँ हैं वहाँ पे ये कोबल स्टोन्स लगे हुए होते हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हम छोटा चर्च देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो नन थी यहाँ जॉर्जिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मज़हब की बानी, तो उनकी हम कब्र यहाँ पे देखेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत ये चर्च है। तो ऐसी जगह देख के तो वैसे ही इंसान को रूहानियत का एहसास होता है। मज़हब चाहे कोई भी हो हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। हमें अपने अखलाक और किरदार से दूसरों को अपने मज़हब की अच्छाइयाँ बताने की ज़रूरत होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बहुत बड़ा टावर हमने बाहर से इसकी आपको वीडियो बना के दिखाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से मैं आपको ये बड़ा चर्च दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, ये देखें।
But it's only the Caucasus Mountain, and from here, And on Eastern. the other side of these mountains is Russia. As this, no, from this side, yes, and there will be Azerbaijan. There. Azerbaijan. I think on north side is Russia. Yes, the north and there, little Yes. bit left side, and there is the right side is will be Azerbaijan. मेरे बिल्कुल पीछे आपको कॉकेटस माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। इनके दूसरे साइड पे ये एक कुदरती बॉर्डर है रशिया और जॉर्जिया के दरमियान। इनकी दूसरी तरफ एक तरफ आज़रबाईजान है, नॉर्थ की तरफ रशिया है, चेचनिया है और जितने भी कॉकेकस कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ साथ ही हैं। तो ये ब्रेथ टेकिंग व्यू जो है वो हम नीनोज़ मॉनेस्ट्री से ही देख पा रहे हैं। और ये पूरा टेरेस जो है यहाँ पे आप देखें कि ये पीछे मेरे बैक पे मॉनेस्ट्री नज़र आ रही है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बैक करके दिखाती हूँ तो सामने इस पूरे टेरेस के ऊपर तिब्लिसी से काखेती वाइन रीजन जाते हुए सबसे पहले हमने जॉर्जियन ब्रेड खुद तनूर में लगाकर तजुर्बा किया, जो कि मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। और अब हम सिग्नेगी यानी लव सिटी पहुँचने से 2 किलोमीटर पहले जॉर्जिया में ऑर्थोडॉक्स मज़हब की बुनियाद रखने वाली और सारी ज़िंदगी जॉर्जिया में मज़हब को फैलाने और फिर यहीं पे दफन होने वाली सेंट नीनो की मॉनेस्ट्री और चर्च पहुँचे हैं, जहाँ से कॉकेकस पहाड़ों का हुस्न नज़र आता है। और ये मॉनेस्ट्री एक मुकम्मल आर्ट का नमूना है। कहते हैं कि सेंट नीनो कैपेडोकिया में एक रोमन कैथोलिक मोज़िस घराने में पैदा हुई। जब वो 12 साल की थी तो अपने माँ बाप के साथ हिजरत करके बैतुलहम चली गई। वहाँ इन्हें ख्वाब में हज़रत मरियम ने स्लेब दी और फरमाया कि आइबेरिया यानी मौजूदा जॉर्जिया के इलाके में जाओ और ईसाईयत का प्रचार करो। यूँ इन्होंने यहाँ के शाही ख़ानदान और आम लोगों को अपने मौजज़ात की वजह से कायल किया और ईसाईयत का प्रचार करने लगी। शाही ख़ानदान ईसाई हो गया और यूँ शहंशाह ने 4वीं सदी में जॉर्जिया का हुकूमती मज़हब ईसाईयत को करार दिया। सेंट नीनो 269 एडी में पैदा हुई और 340 में जॉर्जिया इस इलाके यानी बोर्ड बे में फौत हुई और यहीं दफन हुई। जहाँ मैंने इनकी कब्र देखी वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी मना थी, इस वजह से फ़ोटो नहीं बनाया। यहाँ एक चर्च है जो कि बिशप की सीट भी है। जॉर्जिया में 85% ऑर्थोडॉक्स हैं जो कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स में फ़र्क ये है कि ऑर्थोडॉक्स पॉप की यकतायत को नहीं मानते और वो कहते हैं कि ईसा खुदा है, खुदा का बेटा नहीं है, जबकि कैथोलिक कहते हैं कि खुदा बाप बेटा और जो रूहुल कुद्स है वो सब कुछ हज़रत ईसा हैं। तो यूँ हमने यहाँ पे ये मोनेस्ट्री देखी और ये सारा कुछ हम जान सके, क्योंकि सफ़र जो है वो वसीला ज़फ़र होता है, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता है। वैसे तो ईसाई एक ही थे, मगर 1054 में इनकी 2 बड़ी बड़ी शाखें बन गईं और इसको ग्रेट स्किज़्म कहते हैं, जो कि 1054 में जब ये ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स अलहदा हुए। But it's only the Caucasus Mountain, and from here, And on history. the other side of these mountains is Russia. As this, no, from this side, yes, and there will be Azerbaijan. There. Azerbaijan. I think on north side is Russia. Yes, the north and there, little Yes. bit left side, and there is the right side is will be Azerbaijan. Yes. Azerbaijan. मेरे बिल्कुल पीछे आपको कॉकेटस माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। इनके दूसरे साइड पे ये एक कुदरती बॉर्डर है रशिया और जॉर्जिया के दरमियान। इनकी दूसरी तरफ एक तरफ आज़रबाईजान है, नॉर्थ की तरफ रशिया है, चेचनिया है और जितने भी कॉकेकस कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ साथ ही हैं। तो ये ब्रेथ टेकिंग व्यू जो है वो हम नीनोज़ मॉनेस्ट्री से ही
دیکھ پا رہے ہیں. اور یہ پورا ٹیرس جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے میرے بیک پہ مونیسٹری نظر آ رہی ہے. اور اگر میں تھوڑا سا آپ کو بیک کر کے دکھاتی ہوں تو سامنے اس پورے ٹیرس کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو میرے بالکل بیک پہ کوکیکس ماؤنٹینس نظر آئیں گے. یہ جو سفید جمی ہوئی برف آپ کو نظر آ رہی ہے دور سے یہ پہاڑوں کا ویو ہے. یہ دیکھیے یہ پوری ماؤنٹین رینج ہے جس کو ہم اردو میں کوکاف اور عربی میں قفقاز کہتے ہیں. یہ وہ پہاڑ ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ پریوں کے دیس میں ہے. ایکچولی پریوں کا دیس تو اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف کہانیوں کی حد تک ہی محدود ہے، مگر یہاں کے لوگ جو کوکیکس ماؤنٹینس کے ارد گرد رہتے ہیں وہاں کی خواتین اور وہاں کے لوگ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ لوگوں کو ان پہ پریوں کا ہی گمان ہوتا ہے. اور جس طرح سے آذربائیجان میں اور جب حضرت عمر کے لشکر آئے تو عربی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے رف اینڈ ٹف واریئرس تھے، اور وہ جب آئے یہاں پہ جنگ کے لیے تو انہوں نے ان خوبصورت خواتین کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ارد گرد سارے لشکریوں کو کہا کہ ہم تو پریوں کے دیس میں آ گئے ہیں. تو یہ پریوں کا دیس جو ہے یہ اسی مناسبت سے اس کو پریوں کا دیس کہتے ہیں کیونکہ یہاں کی خواتین بہت بہت خوبصورت ہیں. اور سچ میں یوں لگتا ہے کہ جیسے دودھ میں سفید آٹا گوندھ کے اور اس کے اندر سرخ رنگ ڈال دیا گیا ہو. تو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ یہ ملک اور بہت بھرپور ہے، رچ ہے کلچر سے، ہسٹری سے، اور اس میں قدیم جدید سارے جو کلچرس ہیں اور جو ہسٹری ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے. تو جو لوگ ہسٹری لورس ہیں، جیوگرافی لورس ہیں اور کلچر لورس ہیں وہ یہاں ضرور آئیں. اور میرے بالکل بیک پہ آپ کو کوکیکس ماؤنٹینس نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ میں اس وقت ٹیرس پہ کھڑی ہوں جو مونیسٹری نینو مونیسٹری کا ٹیرس ہے. میرے بالکل پیچھے آپ کو لوگ ڈھلوان پہ ویلی میں جو ٹیرسز بنے ہوئے ہیں گھاس کے گرین آپ دیکھیں فیلڈس ہیں ان کے اوپر یہ ٹہل رہے ہیں. اور یہ بھی مونیسٹری کا حصہ ہے جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ سے کوکیکس ماؤنٹینس دکھاتی ہوں. یہ نیچے دیکھیں کتنا خوبصورت آرکیٹیکچر ہے اور یہ بھی مونیسٹری کا حصہ ہے. یہ دیکھیں یہ لوگ نیچے سیڑھیاں اتر کے گئے ہیں یہاں سے، اور مجھے لگا کہ یہاں سے ویو اچھا آ رہا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے یہیں سے اوپر ٹیرس سے ہی ویڈیو بنا لی ہے. یہ دیکھیے گا یہ بھی مونیسٹری کا حصہ ہے. اب میں تھوڑا سا کیمرہ بیک کر کے آپ کو یہ نیا جو چرچ ہے اس کی بلڈنگ دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے یہ ہے نینوز مونیسٹری، سیگناگی سے تھوڑا سا شہر سے باہر ہے نینوز مونیسٹری. یہ دیکھیں کتنے آرام سے یہاں پہ اسٹرے ڈاگس پھر رہے ہیں انسانوں کے درمیان کیونکہ ان سے انسانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ان کی اسٹرلائزیشن ہوئی ہوئی ہے اور ان کے کانوں میں آپ کو ٹیگز بھی ملیں گے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اسٹرلائزڈ ہیں اور ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ دیکھیں ٹورسٹ کتنے آرام سے یہاں پہ پھر رہے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کے لحاظ سے یہ بہت ہی پرامن ملک ہے اور یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹورسٹ بڑے آرام سے اطمینان سے یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں. یہ مونیسٹری کی ڈھلوانے ہیں، پہاڑ کے بالکل اوپر مونیسٹری ہے نینوز مونیسٹری. اور جیسا کہ لیوکا نے اور میں نے آپ کو بتایا کہ نینو ایک نن تھیں 16 سال کی عمر میں. کیپیڈوشیا جو ترکی کا ایک شہر ہے وہاں پہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ورجن میری ان کے خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ تم جارجیا جاؤ اور جا کے کرسچینٹی کی جو ہے وہ وہاں پہ پریچنگ کرو یا وہاں پہ وہ مذہب پھیلاؤ. تو یہاں آ کے انہوں نے اس پہاڑ کے اوپر اپنا مسکن بنایا اور یہاں پہ یہ مونیسٹری بنی. یہاں پہ پھر بہت سارے مونکس اور بہت سارے جو ننس تھیں وہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے، رہنا شروع ہو گئے. اور یہیں سے پھر آرتھوڈاکس جو جارجیا کا مذہب ہے کرسچین آرتھوڈاکس وہ یہیں سے اوریجنیٹ ہوا. اور ابھی تک یہاں پہ کرسچینٹی آرتھوڈاکس جو لوگ ہیں وہ جارجین آرتھوڈاکس یہاں پہ موجود ہیں اور وہ اپنے اصل مذہب پہ ہی قائم ہیں. یہ دیکھیں کوکیکس ماؤنٹینس کس قدر بریتھ ٹیکنگ ویو ہے ان کا. اور
جارجیا اور ایون تبلیسی شہر میں بھی آپ کو جگہ جگہ یہ اسٹرے ڈاگس یعنی عام کتے جو پھرتے ہوئے آرام کرتے ہوئے اور لوگوں کے درمیان بالکل بے خوف ہو کے پھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ بالکل خطرناک نہیں ہے ان کے